ఎవడొకడి కింద బ్రతకడం తప్ప మాకు వేరే దారి లేదన్నా. వీడు పోయాడు. ഒരുത്തന്റെ ആശ്രയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവൻ ചത്തുപോയി. వీడి స్థానంలోకి నువ్వు వస్తావా? ഇവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ വരുന്നോടാ? ఒక్క అడుగు. ഒരടി. ఒక్క అడుగు. ഒരടി. ఇది పోర్ట్ ఏరియా. నా వాళ్ళు బతుకుతున్న ఏరియా. ഇത് പോർട്ട് ഏരിയ. എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ സ്ഥലം. ఇదే నేల మీద ఏళ్ల తరబడి గంజికేడ్చాం, గుడ్డకేడ్చాం. ഈ മണ്ണി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരിന്റെയും വിയർപ്പിന്റെയും ഗന്ധമുണ്ട്. కడుపు మాడితే కన్నీళ్లు మింగి బతికాం. വിശപ്പിന്റെ തീ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അണച്ചിട്ടുണ്ട്. ఆ కన్నీళ్లు ఇప్పుడు మండాయి. ആ തീ പാളി കത്തുവാ. ఎవడైనా వస్తే మాడిపోతారు. അവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന ഇരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാക്കും. వాడిపోతే వీడు, వీడిపోతే నేను, నేను పోతే నా అమ్మ. അവൻ പോയാൽ ഇവൻ, ഇവൻ പോയാൽ ഞാൻ, ഞാൻ പോയാൽ എന്റെ അമ്മ. మొగుడంటూ ఎవరైనా అధికారం కోసం ఎగబడితే നായരെന്നും പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പൊലയാടി മക്കൾ അവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന నా ఏరియాలో ఇంకెవ్వడు అడుగు పెట్టకూడదు. എന്റെ ഏരിയയിൽ ഇനി തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവരുത്. అప్పలనాయుడు അബഹാജ. దాదాగిరికి వచ్చినా, దౌర్జన్యానికి వచ్చినా, గూండాయిజానికి వచ్చినా, സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് വന്നാലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലും ഗ്രൂപ്പായി തീർക്കാൻ വന്നാലും గ్రూపులు కట్టడానికి వచ్చినా, రాజకీయంతో వచ్చినా, రౌడీయిజంతో వచ్చినా, ഭൂമി കയ്യേറാൻ വന്നാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ടി റൗഡിസത്തിന് വന്നാലും ఓటు కోసం లెక్కన పోర్టుకి బలవుతాయి. വരുന്ന ഒരുത്തനും പിന്നെ ജീവനോടെ പോകുമെന്ന് കരുതണ്ട. తీరంలో కెరటాలు ఎరుపు రంగు పూసుకుని పోటెత్తుతాయి. കടൽ തീരത്തെ തിരമാലകൾ പിന്നെ ചുവന്നെരിയുന്നത് കാണേണ്ടി വരുവാടാ നാറി.